प्यारे दोस्त आज तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की और बड़ी अलग सी महफ़िल है। हमारे यहाँ इस तरह की महफ़िलें कम होती हैं, ज़रा रस्मी होती हैं। तो यहाँ पे आके नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है। जिस तरह मैं जाफरी साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, हम लोगों ने साल इकट्ठे काम किया हुआ है। और जी जाफरी साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, अगरचे ये मंजर आम पे नहीं आते, लेकिन ये है कि गज़ल के बहुत ही मजबूत शायर हैं। जब इनका मजमूआ कलाम आएगा तो आप देखेंगे। और दूसरी इनकी जो खूबी है वो इनका अरूज़ के ऊपर जो उबूर है वो काबिल रशक। फ़नी एतबार से जो शायरी के महासिन हैं उसको जितनी गहराई में ये समझते हैं बहुत कम लोग। पहले मेज़बान थे तो असल में बड़े अरसे बाद काबू आए ना, तो मैंने कहा कि कम अज़ कम उनको तो मुखातिब। तो मुकर्रर आपका शुक्रिया कि आपने इस तरह के बोल इनके आप ही खोल सकते हैं। जी। तो ये महफ़िल इस लिहाज से भी बहुत मुख्तलिफ़ और बहुत खूबसूरत है कि इसमें चुनिंदा लोग जो हैं वो बुलाए गए, और इन चुनिंदा लोगों में बहुत ही अहम लिखने वाले और नक़्द नज़र के माहिरीन और असातिज़ा कराम यहाँ पे मौजूद हैं। चुनाचे अमर रूहानी साहब की किताब की तकरीर जो है वो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान में हो रही है, जिनका कि अदब में बहुत नाम है। आज की तकरीर में बहुत सारी बातें बड़ी अहम हुई हैं, तो उसमें मैं तो एक कारी की हैसियत से क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ सवालात ज़रूर उभरते हैं। वो ये कि क्या बहुत कड़ी एडिटिंग करनी चाहिए या नहीं। अब इस पे मैं कुछ ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इनके रूहानी साहब के जो अशार पढ़े हैं उसमें एक अलग जायका है जो कि आजकल के शायरों में बहुत कम मिलता है, जिसकी तरफ के रहमान हफीज़ साहब ने अपने मज़मून में भी इशारा किया है, आज की गुफ्तगू में भी इन्होंने इशारा किया कि बहुत से ऐसे अल्फाज जो मतरूक होते जा रहे हैं और बहुत से नामालूस अल्फाज जो हैं इन्होंने इतनी रवानी से उनको तय ये अपने शेरों में लेके आए हैं कि हैरत होती है। बहरहाल जब मैंने इनकी किताब पढ़ी तो उसमें अगरचे बहुत मशाहीर ने इनके बारे में लिखा है, लेकिन दो तीन फ़िक्रे जो मुझे याद रह गए और जो मैंने फिर बाद में लिखे भी वो मैं आपको पेश करूँ। रहमान हफीज़ साहब इनके बारे में अपने ओपनिंग सेंटेंस में लिखते हैं। एक इनका ओपनिंग सेंटेंस बड़ा अहम है और एक ऐना कैरमीना का बड़ा अहम है, दोनों मशहूर कि कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी करिश्माती होती है कि नज़र मिलाते ही आपको गिरफ्तारी का एहसास, और ये होता है इनसे मिलके ये। मुमताज़ अतर साहब लिखते हैं कि हकीकत ये है कि कोई लफ्ज़ अपने तौर पर फसीह, गैर फसीह, मानूस और गैर मानूस नहीं होता। शायर अगर अल्फाज के मोजिज़, असर, क़ुव्वत और सलाहियत से आगाह है तो हर किस्म के अल्फाज को इज़हार का ज़रिया बना सकता है। अमर रूहानी ने ये एहतमाम किया है और ये दलेरी का काम है। वैसे मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ अमूमन लिखा इसलिए जाता है कि दूसरों को पसंद आए। मेरा ख्याल है लिखना इस तरह चाहिए कि खुद को पसंद आए। मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ और आप यकीन करेंगे, आज यहाँ बैठे हैं, दिल की बातें हो रही हैं। हम ज़िंदगी इसलिए गुजार देते हैं कि हम दूसरों को अच्छे लगें। हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम अपने आप को कैसे लगते हैं?
تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف یہ ممتاز عطر نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے، اور ان کی کتاب جو آئی ہے بہت منفرد، اس میں جا بجا اس طرح کے اشعار جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، اور جہاں تک اس کے صبری حسن یا اس کی کاسمیٹک ویلیو کا تعلق ہے جس سے، تو وہ تو قابل داد بھی ہے، قابل رشک بھی ہے، بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاعر کا پریس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے، جس طرح کی خوبصورت کتاب چھپی ہے وہ خود ہی آدمی چھاپ سکتا ہے۔ یہ جو طارق نعیم کی اب کتاب آئی نا فرح صاحبہ، تو ان سے میں نے کہا کہ آسمان آنکھ سے آسمان جاتا ہے۔ آسمان جاتا ہے، تو میں نے کہا یار اتنی میرے قریب ہی رہتے ہیں ہم دونوں، قریب قریب، آپ جب آئیں گی بحریہ میں تو ابھی تو آپ آتے ہی نہیں، بہت دور ہے نا، تو آپ دیکھیں گی کہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے اتنی خوبصورت کتاب کیسے چھاپی؟ تو انہوں نے کہا میرا اپنا پریس۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ۔ ندیم بھابھا لکھتے ہیں کہ امر روحانی کی شاعری میں ایک روحانی ماحول میں لے جاتی ہے، یہ بات تھی۔ میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ، میں نے کبھی ان کے ساتھ نشست نہیں کی، لیکن میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نشست بھی کریں۔ میرا خیال کتاب سب سے بڑا تعلق ہے کسی بھی، بہت سارے دوست احباب ہیں ان سے ہم ملتے ہیں روزانہ، دل کی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزار دیتے ہیں، سال ہر سال، دہائیاں، 40 سال، لیکن جب ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے تھے، جو کتاب نے بتا دیا، کتاب بتاتی ہے۔ ہم یہاں پہ شاعر موجود ہیں، میرا خیال ہے جب ہم ایک دوسرے کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ شخص جو ہے اپنی کتاب کے اندر تخلیق کار اپنی کتاب کے اندر کھلتا ہے یا اپنے کلام کے اندر کھلتا ہے۔ تو اگرچہ ہم لوگ نہیں ملے، اکثر تقاریر میں ملے ہیں، وہ جو رسمی ہوتی ہیں وہاں پہ تو کیا گفتگو ہو سکتی ہے سلام دعا کے علاوہ، لیکن یہ ہے کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک وائبس ہوتی ہیں، وہ ان کی طرف سے ہمیشہ مجھے خیر کی لہریں جو ہیں آئی ہیں، خوبصورت، جیسے ایک شخص کے ایک اورا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے، تو وہ ہمیشہ ان کے ارد گرد ایک پرکشش سی ایک روشنی مجھے نظر آئی ہے، اور وہی ان کی تحریر میں بھی ہے، جا بجا بھی ہے۔ میں مقرر اس بات کو کہوں گا کہ شاعر کو خاص طور پہ، مثلا نگار کو بھی کسی حد تک لکھتے ہوئے دلیر ہونا چاہیے، اس کو وہ لکھنا چاہیے جو اس کا دل چاہے، وہ لوگوں کے لیے شاعری نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کو اپنے لیے کرنی چاہیے۔ اب ان کے اشعار میں جا بجا آپ کو غیر مانوس الفاظ نظر آئیں گے، وہ الفاظ جو معدوم ہوتے جا رہے ہیں، وہ الفاظ جو متروک ہوتے جا رہے ہیں، وہ الفاظ جن کی طرف لوگ نہیں جاتے، باوجود اپنے آپ کو شاید جدید ظاہر کرنے کے لیے۔ اور میں اس چیز پہ بھی بحیثیت طالب علم میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ جس طرح یہ ممتاز عطر نے لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ ہیئت جو ہے وہ میرے نزدیک اتنی اہم نہیں ہے، اہم خیال ہے، اہم استعارہ ہے۔ آدمی اگر روح اصل کے مطابق اور بائی ڈیفالٹ ایک اگر ہم 2025 میں بیٹھ کے اگر لکھیں گے تو ہم 2025 کو لکھیں گے، خواہ ہم روایت کو ساتھ لے کے چلیں یا جدت کو ساتھ لے کے آئیں، لیکن اگر ہم یہ طے کر کے لکھیں گے کہ نہیں جی ہم نے پوسٹ ماڈرن بننا ہے تو پھر ہم پوسٹ ماڈرن ہی بنیں گے، شاید تو نہیں بنیں گے میرے خیال، ہم کوئی فلاسفر بن جائیں گے، ہم کوئی نظریہ ساز بن جائیں گے۔ اب میں ان کے چند اشعار جو میں نے ان کے اس مجموعے سے نکالے ہیں
आज کی محفل کے لیے کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں میرے پسندیدہ، اور ان کے اوپر ایک طرح سے نقد و نظر کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، جس طرح رحمان حفیظ صاحب ہیں، عابد سیاح صاحب ہیں، افضل خان ہیں، اکثر نیازی بڑا صاحب ہیں۔ شعر سنیے جی کہ چلیے امر بڑھائیے دل کی فروش گاہ۔ واہ، اب یہ فروش گاہ کس نے، میں نے تو نہیں کبھی استعمال کیا نا انہوں نے، اور میں نے نوٹ کر لیا بحیثیت کاری کے۔ اب 50,000 شعر میں نے نوٹ نہیں کیے، یہ کیے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں کسی حد تک تو تھوڑا سا سنجیدہ کاری ہوں۔ تو عرض کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ چلیے امر بڑھائیے آئیے دل کی فروش گاہ، بازار حسن میں کہاں گاہک برائے عشق۔ اب یہ وہ لہجہ نہیں ہے جو ہمارے جدید شاعر ہے، انہوں نے یہ لہجہ اگر بنایا ہے تو شاعری کی مجبوری کی وجہ سے بنایا ہے، کیونکہ ان کا ذہن اس طرف چلتا ہے، ان کی جو طبع ہے وہ موضوع اس طرف ہوتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آج شفافیہ کی آپ نے مثال دی، تو جب میں نے شروع میں نظمیں لکھنی شروع کی تو مجھے بہت زیادہ گالیاں بھی دی گئی کہ یہ کیا ہے، ایسے تو نظم نہیں ہوتی۔ تو میں نے انہیں کہا مجھے آتی اس طرح، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو وہ کوئی 10-12 سال جب میں لکھتا رہا تو پھر کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اپنا ذاتی واقعہ میں سناتا نہیں لوگوں میں، آج چونکہ ایک کلوز محفل ہے تو مجھے اس کے علاوہ لکھنا نہیں آتا۔ تو اسی طرح ہر شاعر کی ایک طبع ہوتی ہے، اگر وہ اس فلو میں نہیں لکھے گا تو پھر وہ جو لکھے گا وہ دل سے نہیں لکھے گا، تو پھر وہ فرنیچر کا کاروبار کرے، شاعری نہ کرے، کرسیاں میز بنائے، کرافٹ کی۔ اچھا ابھی ہم جتنے یہاں پہ شاعر موجود ہیں، ٹیکنیکلی ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم اگر شعر یہاں پہ ویسے ہی بیٹھے ایٹ رینڈم کہنا شروع کر دیں تو یہاں پہ ہم بیٹھے بیٹھے کتاب تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک کھیل ہوگا۔ چنانچہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جو ابال آتا ہے اسی کو لکھنا چاہیے۔ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ خاص ہے میرے خیال میں، آپ کو اس خاص ووکیبلری میں لکھنا چاہیے اور خوشی سے لکھنا چاہیے، اور جب آپ اس میں لکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کتنی روانی سے لکھیں گے۔ اچھا اب یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فصیح سے فصیح اور غیر فصیح اور مانوس اور غیر مانوس الفاظ کا تقابل، انہوں نے اسی کتاب خوبصورت سی کتاب میں ایسے ایسے شعر کہے ہوئے ہیں کہ آدمی ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے، اور وہ اتنے دقیق اور اتنے مشکل ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ اگر بے دل اور غالب ایسے شعر لکھ سکتے ہیں کہ قاری کو مشکل میں انتہائی ڈال دیں، تو روحانی صاحب کیوں نہیں لکھتے؟ تو لائسنس صحیح بات، صحیح بات۔ ایسا ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ فرماتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں۔ رکھتے قبض جراحت خنداں کا اندمام، محرور حسن طالب کیفے دوائے عشق۔ آپ اس شعر پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب پہلے تو مجھے جب میں نے شعر پڑھا مجھے غالب کا شعر یاد آیا کہ نقش ناز بت تناز با آغوش رقی، پائے تاؤس پائے خامہ مانی مانی۔ اب جب میں نے شعر سنا تو میں جب تک اپنے استاد محترم کے پاس نہیں گیا اور انہوں نے بہت دیر مجھے نہیں سمجھایا تو یہ شعر تو مجھے سمجھ نہیں آتا۔ دوسری اس کی تشریح غالب کے شعر میں مجھے نظر آئی کہ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، واہ،
सामान 7,000 नमक दाखिल। वाह ये वाह इस शेर की तशरीह है। खूबसूरती इसमें यह है जिसकी वजह से ये शेर मैंने चुन के आपकी खिदमत में पेश किया कि अब ये रक्त कबिद, अब ये रक्त जो है लफ्ज़ है ये संस्कृत का है, कबिद जो है ये अरबी का। अब ये संस्कृत और अरबी की इन्होंने तरकीब बनाई जो कि एक बहुत अरबी और फारसी की तो बनती है। एक दफ़ा राशिद ने मेरे ख्याल मशीन के साथ एक तरकीब बनाई थी, साहिब मशीन या क्या था आपको शायद याद है, बड़ा शोर मचा था। तो अगर इंग्लिश के साथ अरबी की तरकीब बन सकती है तो संस्कृत के साथ बन सकती है। वो इन्होंने इस शेर में बनाई। एक और चीज़ जो जिसके लिए कि अभी अतर जाफरी साहब भी ज़रा मुतवज्जो हो जाए थोड़ा सा, मैं सोचता था कि ये दोनों जो है इतना ज़्यादा क्यों आपस में मिलते हैं, इनकी दोस्ती की वजह क्या हो सकती है। तो बहुत एक तो ज़ाहिर है कि शायर हैं तो वो तो है। फिर मैंने ये शेर बहूर जमजमाओ सालिमो खफीफ अंदर, बहूर जमजमाओ सालिमो खफीफ अंदर, गजल बशर तवाफी मिले रदीफ अंदर। दावा के जमजमा के अगर बहर है फिल्म की बहर बेकराम तो उसमें भी हम लिखेंगे, और अगर खफीफ बहर है तो उसमें भी लिखेंगे फ़ाइलतुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन मुफ़ाइलिन फ़ेलुन के तू और आराइश ख़मीसा। जी हाँ। दावा है कि मैं इस बहर में भी लिखूंगा और मैं उस बहर में भी लिखूंगा, और मैं जो कवाफी पेश करूंगा वो रदीफ के शायान शान होंगे। और ये बात, इस दावे को इन्होंने अपनी किताब में साबित किया है। और खुशी होती है कि बाज़ औक़ात मुश्किल पसंदी के बावजूद नई नई चीज़ें हमें मिलती हैं। एक और इनका अंदाज देखिए आप, कंट्रडिक्शन का जो से सनत तज़ाद के हवाले से, नरासाई स्याहत रबी गुलशन की, चुबी है फांस दिल बुलबुल खरीफ अंदर। रबी और खरीफ के हवाले से देखें, ये बात हमारा किसानों का मुल्क, एग्रेरियन सोसाइटी, इससे अच्छा शेर तो मैंने नहीं सोचा। और ये ऐसी शानदार कंट्रडिक्शन, बहुत अच्छा। तो ये वो महासिन है जो इनकी किताब में जा बजा हमें नजर आते हैं, और ये वो खूबियाँ हैं जो कि हमें और बहुत सी किताबों से में कम नज़र आती हैं, और जो इस किताब को बाकी किताबों से मुमताज़ करती है। अच्छा, ये जो अभी बात हो रही थी कि आराइश ख़मीसा कार्टून छोटी बहर में बात भी, मेरे ख्याल में शायर जो आला तरीन शायर है वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल शेर भी कह सकता है और आसान से आसान शेर भी कह सकता है। वाह, वो शायर होता है। मुश्किल अशार इनके मैंने आपको पेश किए। अब सहल मुमतना की तरफ आते हैं जनाब। तो फरमाते हैं कि जिंदगी के शुमार से निकले, ये वही है, जिंदगी के शुमार से निकला जो परिंदा कतार से निकला। वाह, क्या कहना। अच्छा, अब ये बाज़ी नज़र में जो सादा सा शेर इतना गहरा है, ये जो हमारे लोग हैं ना जिन्हें कि ऑर्निथोलॉजिस्ट हम कहते हैं, जो कि परिंदों के माहिरीन, उन्हें ये आप शेर सुनाते। ये जब परिंदे साइबेरिया से आते हैं या बहुत दूर से जो परिंदे आते हैं जो कि पूरे का पूरा समुंदर अबूर करते हैं, सारी सारी रात उड़ते हैं, कितने से होते हैं, और सितारों के साथ उड़ते हैं, बादल हो तो फिर भी सितारों के साथ उड़ते हैं। ये वो खूबियाँ जो कि इंसान में ना थी और ना आ सकती हैं।
आनी भी नहीं चाहिए। तो उनके बारे में वो बताते हैं कि जो पिछले साल परिंदे आए थे वो लीड करते हैं। इस तरह वारिस शाह कहता है ना कि जो गूंज त्रिंकली डार विच वो आगे जो चलती, इस तरह वी बनाते हैं। जो पिछले परिंदे हैं वो आगे आके लीड करते हैं क्योंकि उनको रास्ता आता है, और उनकी फड़फड़ाहट से जो वैक्यूम पैदा होता है वो जो बुजुर्ग परिंदे हैं वो पीछे उस वैक्यूम में चलते हैं आसानी के लिए। वाह। तो ये होती है कतार परिंदों की, और जो परिंदा कतार से निकला जिंदगी के शुमार से निकला। हाँ शेर ये, और कितनी आसानी से कह दिया। और इसी गज़ल में एक शेर मैं जब से मैंने पढ़ा है वो मेरे ऊपर तारी है अभी तक। वो शेर मैं उसके शहर में हूँ। फरमाते हैं कि ज़िंदगी के शुमार से निकला जो परिंदा कतार से निकला, मैंने जिस पे भी एतबार किया वो मेरे एतबार से निकला। हाँ निकला ही एतबार से था भाई, सुभान अल्लाह। तो ये है सहल मुमकिन की खूबसूरत तरीन मिसाल जो कि हमें इस किताब के लिए। तो ये हैं इस किताब के अंदर खूबसूरतियाँ, एक नयापन। अगर हम इनका किसी तरीके से रास्ता रोक के जो तय करदा सिरात मुस्तकीम है इसके ऊपर लाने की इनकी कोशिश करेंगे तो इनकी शायरी टूट जाएगी। वाह। इनको इनकी राह में चलते रहना चाहिए। गालिब के बहुत सारे अशार हम सिर्फ इसलिए मैं पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद करवाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो शेर अच्छे मेरे नज़र। इनके मजमूरे में इस तरह के अशार मौजूद हैं जो कि बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपनी ही आबो हवा लिए हुए हैं, अपने ही माहौल में। जो मैंने पहले तो हम लोग अगर किताबें पढ़ते रहते हैं दोस्तों अहबाब में या मुशायरों में बैठे रहते हैं, आखिर में मैं इनका जो एक मखसूस अंदाज है वो शेर आपको सुनाता हूँ कि ये ज़हूर है अमर फिर किसी नूर हैरती का, मेरा इश्क सूफियाना तेरा हुस्न आरिफाना। वाह। आरिफाना हुस्न तो हमने आज तक नहीं देखा, जो भी देखा है वो ख़राब करने वाला हुस्न देखा है अमूमन। तो आरिफाना हुस्न कहना ये इनका एक इनके अंदर और इनके बाहर जो एक सूफियाना रोशनी है वो इनसे शेर लिख पाती है। मुझे नहीं मालूम कि इनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है या ये किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी शायरी में एक ख़ास बात है जिसकी तरफ कि मैंने इशारा किया है और मेरी दुआ है कि ये इसी रॉ में लिखते हैं। जज़ाक बहुत।